hilom-hilom raman unta ko dito sa istasyon. Nanawag man jud Miss Papatong. Ingon siya, ma-birthday daw Miss Pagatpat. Ako, isip usa ka membros media, usa ka public servant, matambong jud kita sa mga imbitasyon, ba? Mga imbitasyon sa katawhan. Ilabi na kung naay kaon. Kay gigastuhan ba anas nag-invite unya walay mo kaon. Masayang lang mapatos unya. Isip respeto sa nag-invite. Kung mahimo, kaon nimo tanan. Basta di lang bawal. Ayaw jud isnabi ang lechon. Birahan jud nimo ayo ang lechon aron di ma-insulto ang nag-invite ba. Unya daghanon jud nimo kaon. Unya kay wala man kay dala regalo, didikit na lang din kag kanta diya sa nag-birthday para bawi-bawi pa tong kabusog ba. With a smile, and that's how all started. And you came right in time when I needed someone, and we said hello. Suddenly my heart was beating fast. So it's you I've been waiting for so long. So it's you, where were you all along? Very special moments, this will always be with me. We are here, you and I, we belong. Happy birthday di ay Ma'am Mercy sa Sofia Kananan. Nag-ingon ba ito imong bana nga birthday daw niya sa October. Maayo kay nag-ingon sa daan para makahuna-huna pa kog ayo ba kung matambong makog dili. Hello ba mo mag-ulawon ba ito? Basta bitawon tag birthday, di rin matambong na yun, maulaw ba ito? So mas mayo nang layo pa kay para mapaghandaan na tag ayo ba, mawatong kaulan. So it's you I've been waiting for so long. So it's you, where were you all along? Very special moments, this will always be with me.